أستغفر الله. لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. इस्तिवा में लड़कों के लिए अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका इब्नु अब्दिका इब्नु अमातिक, और लड़कियों के लिए यूज़ होता है अल्लाहुम्मा इन्नी अमातुका बिन्तु अमातिका बिन्तु अब्दिक। बाकी दुआ सेम है, जस्ट ये स्टार्टिंग वाला पोर्शन डिफरेंट है। लड़कों के लिए पढ़ा जाएगा इन्नी अब्दुका इब्नु अब्दिका और इब्नु अमातिक, और लड़कियों के लिए अमातुका बिन्तु अमातिका बिन्तु अब्दिक। अल्लाहुम्मा इन्नी अमातुका बिन्तु अमातिका बिन्तु अब्दिक नासियती बियदिक मादिन फ़ी हुक्मुक उदलुन फ़ी क़ज़ाउक अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक सम्मैत बिही नफ़्सक औ अल्लमतहु अहदन मिन ख़ल्क़िक औ अंज़लतहु फ़ी किताबिक औ इस्तअ्थरत बिही फ़ी इल्मिल ग़ैबि इंदक
صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي